बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान करीम बहुत मुबारक हो। नाजरीन, मुसलमानों पर रोज़े कब और क्यों फ़र्ज़ किए गए? रोज़े का बुनियादी मकसद क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौइयत के रोज़े रखते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों के तसव्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नाज़रीन, रोज़ा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रोज़े का सभी अक़वाम के साथ ताल्लुक़ पाया जाता है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोज़े के असूल और तरीक़े आबो हवा, कौमियत, तहज़ीब और गिरदोपेश के हालात के इख्तलाफ के साथ बहुत कुछ मुख्तलिफ हैं, मगर रोज़े का बुनियादी तसव्वुर हर जगह ज़रूर मिलता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं फ़र्ज़ियत रमज़ान से कब्ल रोज़े की। दोस्तों, रोज़ा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते ये कि रोज़ा सही मायनों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर इससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। रोज़े का तख़य्युल हिंदू मज़हब, यहूदियत और ईसाईयत में पहले से मौजूद है। यहाँ तक कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से पहले मुसलमान भी यौम आशूर का रोज़ा रखते थे। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत से साबित किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यहूदियों को उस दिन रोज़ा रखते हुए देखा तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। दोस्तों, बनी इसराइल के लिए यौम आशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। हालांकि इनका रोज़ा बहुत तवील होता है। बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद से रोज़ा शुरू करते हैं और लगभग 25 घंटे का रोज़ा रखते हैं और अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ और जिस्मानी ताल्लुक़ से भी बचते हैं और इस बीच चमड़े के जूते और आरामो आसाइश के साजो सामान से भी परहेज़ करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त तंकात में गुजारते हैं और तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, नेज़ तौरात की तिलावत भी करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोज़े का तसव्वुर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायद पाई जाती है और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया मुसलमान पहली उम्मत नहीं हैं जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि साबिक़ा उम्मतों पर भी इसका लज़ूम था। दोस्तों, तौरात की बाज़ रवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा ना रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोज़े को ना रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। नाज़रीन, तौरात की रवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने गए और 40 दिन मकीम रहे तो रोज़े की हालत में ही रहे। यूँ ही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ़्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हुरैब पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन तक रोज़े रखे। इन्हीं रवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। नाज़रीन, शरीयत मूसवी में भी रोज़े का तसव्वुर मौजूद था।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیت میں کب روزہ رکھا جاتا ہے؟ اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے ہیں، لیکن اب حالات کے ساتھ وہ ان سے بہت مختلف ہو چکے ہیں، مگر تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ تر پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی پر روزے رکھے جاتے ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھنے کا رواج موجود ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم وصال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وصال پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی، تو بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت طریقے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا۔ راہبوں اور تارک دنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ ناظرین، موجودہ دور کے عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے متعلق الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچیں، مگر تصور باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی آرتھوڈوکس فرقے کا بھی ہے، اور وہ بھی روزہ رکھتے تو ہیں مگر روزے کی فرضیت یا روزے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ کئی موقعوں پر روزے کا رجحان موجود ہے، مگر اس میں اتنی سختی موجود نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوؤں میں روزے کی تصور کی۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق کو وقت کی گردش نے اپنے نیچے دبا لیا۔ ناظرین، کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور وہ کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور موجود ہے، جسے عرف عام میں ہندوازم میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر مذہبی اور جسمانی روایات چلی آ رہی ہیں۔